ना मोर बाहागर गला हाँ गंड मुंडा महाकालेश्वर मंदिर रे दीपू नना मोर बाहागर कर देले भल पिले तो बाहागर होला पीसा जाके मते जणी न छतु समय पहिले देखि को पीसा मु कहार के जणी नहीं मो साको साथी को मोरे घरे केही जानना समस्त अगुच रे मु आगे रह गेला परिस्थिति सेवा हला होला आते गेला टाकी उछुरिला पानी तळु भगका माइला दोई थाता दाटे जाय खाता लोकबात थाते परिवेश दूषित हेता आ मु समाज सेवी समाज रे हित साधारण चिंता करे स्वच्छ भारत रे मु बोले सक्रिय मेंबर ता पूर्व मु टाकरे ढाबले पकेले टाकुरी पकेले आ पानी बगार नाही रास्ता दिबार नाही काको हबार नाही परिवेश दूषित हबार नाही टाकी उछुरिया पापी ए কথা টাকি উছুরিয়া পাপি এই কথা পড়িলাম মুন্ডরে চিন্তা 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 स्त्री लोक बांधी रखे से जिते टाणी झिंकिले से खुंट घूरबार ना पैसा अच्छी खुंट मजबूत खुंट एते मजबूत जेते बड़ बड़ा हाथी हो जेते बड़शाली हाथी हो से ता गोड़ को कड़े रे बांध जमा कर सेठ पाई मोड़ घोड़ी दे घोड़ी आनी बढ़िया घोड़ी काई बे तो घोड़ी की डाके का देखबे पासला ले घोड़ी उठला लिया लिया अरे इतने जल्दी दिए बहुत जल्दी मुझे काम को पी जाने में जैसे तो कहते भोजी हम किंतु से भोजी रे बाईगण तरकारी हम बापा ये कोठो स्वर मु सुनले लागु क्या मुस्त्री तुम कोठो स्वर सते सुनले लागु छी तामे तुम कथा लागु सुन इसा को कोठो स्वर सुनले लागु ना तुम फोन कथा लागु
ବୁଝିଲା ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତମେ ଏତେ ଜଣ ବୟସ ଲୋକ ସେ କଣ ତମର ମିଛ କହିଲେ ଫୋନ କଥା ହଁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ 3 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଫୋନ ଲଗେଇଦେଲେ କହିଲା ENGAGE ଅଫର ଅଛି ବାବା ପରି ତମେ କଣ କଲ ବାବା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଚଢେଇ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି କାଇଁ କଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥା ନାଲୋ ଦିଟା ଛୁଆ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି ସେ ଏଟାକୁ ସେଟା ଉଡ଼ିଥାନ୍ତେ ତମେ କଣ କଲ ବାବା ସିନେମା ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସେ ଟିଭିଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେଲ ମୋ ସଂସାରକୁ ନୂଆ ସଂସାରକୁ ବାହାରି ଭାବିଥିଲି ତୁ ମୋ ଝିଅ ପିଜୁଳି ଓ ବାବା ପିଜୁଳି ନୁହଁ ତୁ ପିଜୁ ମୋ ପିସା କଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ନେଉଳ କେଦାର କରି ଭାଗ ପିଇ ଦେଇଛି ମୋ ଝିଅ ପିଜୁଳି ପିଜୁଳି ମୋ ଝିଅ ପିଜୁଳି ତମ ଝିଅ ପିଜୁଳି ଇଏ ତମ ଝିଅ ପିଜୁଳି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଇଏ ତମ ଝିଅ ପିଜୁଳି ଜାଣିଲ କେମିତି ଜାଣିଲି କେମିତି ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚିରି ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ପିଜୁଳି କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ପିଲା ଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ତଳୁ ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଥିଲା ଏଟା ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲା ୟାର ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ କଳା ଚିହ୍ନ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ କଳା ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ତଳୁ କିଛି ନା କଳା ଚିହ୍ନ ଶୁଭୁନି ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ କଳା ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲ ଲୁକା ଟେକି ହେଇଗଲା सीसी कैमरा पे लुका टेके देखि तो सामान हे तबे इमेज गाना कौन बोली लो तबे इसे को लुका टेके कि देखौ जा देखा भगत तुमरा कांड ज्ञान नै ना मोर ज्ञान कांड नै कांड कपड़ा से वंडरफुल बाबा बाबा परी मिसई गो काहे केमती बेचे तो कहि के मो संसार को बापा भागु छ ମୁଁ ଆହୁରି କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଜାଣିଛ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ହେଇ ଗୁହାଳ କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ଗରମ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି ନା ଲୋ ଗୋଟେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ପକେଇଥାନ୍ତି ହଁ ଯଦି ଅଣ୍ଡିରେ ବାଛୁରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସଣ୍ଡ କରି ଦେଲେ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରେ ବୁଲିକି କୋବି ଖାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ ତମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବନି ଲୋ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୋ ସଂସାର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ମୋ ଝିଅ ପିଜୁଳି ନୁହଁ ତୁ ପିଜୁ ପିଜୁ ପିଜୁଳି ନୁହଁ ପିଜୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଜୁ ମନେ କର ତମ ଝିଅ ପରି ଭଳିଆ ସଦୃଶ ନିଜର ଝିଅ ତ ତା ବାହାଘର ହେଲା ବଧୁବାଘର ସବୁ ଚାଲି ସାରିଲା ଆମେ କନ୍ୟା ଘର କନ୍ୟା ପିତା ହବୁ ତମେ ଖୁସି ହବ ଖୁସି ହବ ସେଇ ଖୁସି ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଭଲ ମାଲ ନେଇ ଯାଇଛି ମାଲ ତମ ଟିକେ ଲାଳ ତମେ ଗୋଟେ ଭେରି ନାଇସ୍ ଲାଡୁଆ ପମ୍ପ ଖରାପ ଫୁଟୁ ଗଲେ ପାଣିବ ମାରେ ସିଏ ହାତ ପୁରେଇ ବାହାର କରୁଛୁ ତମେ ମାଲେ ଓ ମାଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମାଲେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ନଉଛି ସଞ୍ଜୟର ମୋର ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା କାଲି ଆପଣ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇକି ଆଣିଦେବି ମାନେ କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଖୁସି ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ମାଲ ନମ୍ବର ଆଣିବୁ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଜି କେବଳ ମୋର ପାଣି ମିଶ ମୁଁ ପାଣି ମିଶିଲେ ମଦ ପିଏ ମୁଁ ହାରେ ପିଇ ଠିଆରେ ପିଇ ଏମିତି ମଦ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବସିଥିବି ମଦ ପିଇବି ହଁ ଦାକ୍ଷିଣା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ ବୁଲିକି ସେଇଆକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଦିଏ
दामी क्या बोल रहा मन खुशी धीरे घे डाक्टर रमेश को मारी किए डाक्टर रमेश काका टापो पप्पू मिसिकी मर्डर करछे और हाइदर को मर्डर केसरे मु फसाई देछि बाबा रे बाबा ता छिया जाय के बिजुली ते फसाई दे बिजुली बिचारो चाल खाना मु सबरे करी कर देछि चला पुलिस को देखिबा शीघ्र चला खाना आज देखिए इंस्पेक्टर बच्चे को खूब टेंशन देवानी सोड़ा